Dr. 9 TV. Accept. Okay, so untuk slide seterusnya, so mungkin saya nak discuss sikit pasal the form of digital art. Okay, how the digital art created? Macam mana? Okay, macam mana? Macam kita duduk buat lah kan dekat kelas tutorial. Dekat tutorial memang kita menggunakan medium digital macam kita tengok tadi lah, medium digital untuk menghasilkan art. Okay, digital art is created using various digital tools and technologies as a main construction of the presentation more than just the traditional medium, which is revolutionize the way of producing the experiencing art. Okay. Maksudnya kita di art tu dia ada spirit dia. Okay, dulu kata kita menggunakan medium tradisional, sekarang ni kita menggunakan tools yang ada dalam bentuk software dan juga hardware dia ada dalam bentuk komputer dan juga alat-alat lain yang menyokong dalam penghasilan digital art tadi. Okay, sistem komputer lah maksud dia kat sini. Okay, kalau zaman dulu, okay, dia orang guna apa? Egg yolk ni, okay, limes and oil untuk kita kata untuk kita lukis, and lukisan kita tu memang kekal berada di canvas dan juga di dinding tadi tu. Okay. Sekarang dia dah berubah because of digital art is a art of contemporary. Okay, art of contemporary. Banyak dah ini satu ni. Okay, ni CS3 lama dah tapi sama je tools dia. Okay, seperti yang dalam buku saya juga dan juga dalam tutorial YouTube yang saya buat. Okay, ada tools kat sini lah yang main peranan dalam penghasilan digital art tadi tu. Okay, ini Adobe Firework lebih kompleks lagi. So tools kat sini lah yang main peranan. How creative you are using this tool, okay, can be translated into how good the quality of your digital art tadi tu. Okay, benda sama. Okay, ini contoh dia. Okay, okay, macam saya tunjuk dalam kita buat tracing hari tu pun dalam YouTube video kan, saya share lah yang apa orang dah buat. Okay, banyak tools kat situ. The most important thing, you have to master all these tools supaya you boleh tambah lagi you punya creativity. Kalau you tak master all tools yang ada di software tersebut, you tak tahu nak guna, and then you punya limitation of creativity akan ada limitation. Okay. Ini contoh tadi. Okay, daripada gambar asal kita boleh improvise, maksudnya kita tambah baik quality art yang kita nak masukkan dalam sesuatu digital art tersebut. Form, kita pergi kepada form of digital arts, digital visual art. Ini fotografi ya. Okay, fotografi dulu kita pakai filem, sekarang ni kita boleh edit, kita boleh view dulu. Dulu bila kita ambil gambar dulu, kita salah aja kita terpaksa buang. Sekarang ni salah kita boleh delete terus. Jadi kita boleh pilih gambar-gambar yang sesuai. By right dalam gambar-gambar ataupun dalam video kamera pun, kamera video, kita boleh pilih kan, the best gambar dan kita delete gambar yang ada error ataupun ada problem. Okay. Okay, next kita tengok dari aspek photo painting. Ini yang saya nak terapkan lah, gambar rujukan yang kita ambil, kita melukis di atas foto tersebut. Okay, gambar asal macam mana kita nak improvise ataupun kita nak ubah sikit. Okay, baru-baru ni kita tengok ada viral kan yang buat Tugu Negara kan, Tugu Negara doktor
Itu adalah lebih kurang dia buat on dia punya inspire by Tugu Negara, tapi dia sesuaikan dalam keadaan semasa dan mengambil kira pengorbanan frontliner kita yang fighting with this COVID-19 kan. So diabadikan dalam bentuk lukisan digital. It's also a form of digital art sebab dia buat dalam bentuk digital. Kalau dia translate benda tu dalam bentuk fizikal, dia akan jadi macam seni halus lah, fine art. Boleh juga. So mungkin itu sama lah. So you tahu siapa yang buat tu? Who are creating that Tugu Negara dengan nurse and doctor tadi tu yang terkorban. Is our lecturer. You boleh cari nanti nama dia mungkin insya-Allah maybe dia habis nantilah PhD dia. Okey, Haris Abadi nama dia. Okey. Nanti you kenal lah, sempat kenal kot. You tak habis lagi sempat kenal. Mungkin dia balik dalam mungkin tahun ni dah. Okey. Ini contoh yang paling simple. Kanak-kanak pun boleh buat digital art ni. Okey, digital collage. Kan software tadi saya dah tunjuk. Macam mana kita menggunakan teknik combining many pictures from various source into one image. Okey. Ini paling basic lah untuk editing. Ini paling basic. Okay, 2D digital painting sekarang ni kita menggunakan platform digital. Kita boleh buat 2D image and it's actually a computer digital environment with the use of painting tools that emulate the natural media style. So maksudnya kat sini kita cuba imitate melukis secara macam pensel biasa. Okey, pensel biasa kita lukis biasa di kertas Kita lukis di kertas, tetapi dengan kemajuan teknologi kita boleh lukis di atas media digital. Okey. Digital. Ini contoh 2D digital painting Saya ingat ada pelajar kita buat tarian yang dalam kelas saya tu dia ada buat tarian tradisional. Okay, banyaklah tarian singa, tarian naga, tarian macam-macam lah, pupa ke apa saya tak pasti, tapi dia ada unsur-unsur warisan seni budaya Cina. Okay, so dia boleh buat something macam ni. Okay, 3D digital painting. Okay, biasanya 3D digital painting adalah melibatkan 3D modeling and rendering software to essentially sculpture the virtual space. This method also make use of all of the other method. Maksudnya kita boleh aplikasikan digital art ni dalam bentuk 3D modeling yang biasanya digunakan dalam penghasilan video game 3D. Okay, teruskan. Okay, vector. Okay, vector drawing ni maksud dia kita setiap drawing tu kita ada vector dia. So vector dia adalah garis-garis halus yang membentuk sesuatu gambar dari itu. Okay, yang membentuk sesuatu image. Kita panggil vector drawing. Okay, artists use this vector drawing software and create the image totally in the virtual environment. Maksudnya setiap stroke ataupun setiap garis yang dia buat tu dia buat bukan gambar ni, dia buat line by line. Itu dia panggil vector image. Okay, vector image. Okay, dia memang kita nampak lah seni dia. Biasa orang yang biasa melukis dia akan buat lah benda ni. Okay, tapi tak apa, this is a class introduction. You learn as you go. Okay, you learn every time you practice. Ini yang simple, yang tracing biasa. Okay, okay, tracing biasa. Saya emphasize on the concept dia lah. Software you boleh pilih software mana yang you rasa sesuai, yang mana you master. Saya nasihatkan supaya you ambil satu software, you master satu software tu, senang. Sebab version tu dia lebih kurang sama je. Dia punya kita kata dia punya nature dia sama, cuma dia ada some features ataupun dia punya graphical user interface dia berbeza. Okay,
Ini salah satu contoh algorithmic image. Memang kita nampak lah. Okay, satu lagi saya nak share kat sini adalah integrated art. Okay, integrated art. Okay, maksudnya kita boleh buat something yang mengikut konsep-konsep tertentu, katakan. Contohnya gambar asal you transform menjadi satu gambar yang memenuhi sesuatu konsep. Okay, sebab dia lebih kepada editing lah. Editing daripada gambar asal tu kita edit supaya memenuhi satu konsep tertentu. Actually the integrated art is a mixed media of digital art world. Okay, artists combine any numbers of the technique to achieve the unique result, and the digital environment is a such less restricted than conventional medium in this type of integration and manipulation. Okay, kalau dalam nature biasa kita susah nak buat editing macam ni, kena lukis baru. Sekarang dengan image yang asal, dengan artwork yang you dah buat, you boleh integratekan dengan berbagai teknik dan berbagai image tertentu. Okay, contoh kat sini kita tengok okay, yang ada colour ni tepi ni. Okay, gambar yang sama tapi adjustment kepada ataupun manipulation of the gambar tersebut kita boleh buat menerusi software yang kita pilih tu, yang kita gunakan. Ni gambar ni pun sama, sebelah-sebelah ni. Okay. Okay, so ini bergantung kepada konsep design atau konsep art yang you nak tonjolkan. Dr. 9 TV